Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat nati agpailinga di tinagan nga Orlan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ay ayatak unay ti asawak. Isu na laeng ta saan nalataan na ikat ti makibarkada. At damay sa nga anak mi. Impagarup ko, ano agasawa kamin, kat maisardeng nameten ti agbisyo. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Orlan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nay, Orlan anak. Si kamat ti aglutlotaw. Apay, saan pa'y ka di asimang pati asawam? Anda itayan tatang, ngam nagpalis laeng, kalpasan na, primwar. Ay, kahit sa dino tinapanan na. Rumbang ko mga iso ti aglutlutaw. Gaputa na banno ka iti trabaho. Ala, bayan yun tatang. Kasaritak tulangan inton sumangpet. Ay, rumbang lang Mas daawak mat ngamin kan ka. Amum lang arudan na nasam dahi dya iti barkada. Isupay lang mati inasawam. Ala, tatang, baybayan yun. Amangan numangag na kayo ti apo ko yo. Aywan gayam, dito'y kayo namang rabi Iti kasta, saan kayo nga agluto, into nagawid kayo. Oh, nadakamat gayam Ala, umunag kan. Okay. Ay, ayan di anak ta. Andan iti silid na nalabit. Ba't maturugan day jay? Kasta di. Huwen, katsi ka. Apay nga itakala sumangpet. Sakit na bartek kapay. Napan kami lang nag-happy-happy ka dagiti barkadak. Makabanog mo tiyag malmalom nga opisina. Iso anday jay. Nagawis da mapan kami jay bar. Alangaran na. Umaykan. Mangantan. Kalpasan na. Maturog tanton. Si kalangan timangan. Sana balikan niya. Nabsug ako ni tipulutan. Dan may isa, makaturturog ako. Isa ang mangan kalatan. Nay, adda kayo mga tanti Susan. Umay kayo diyo nag Tagkapi tayo pay. Nagsapa kayo. Mata nakaumay dito'y balay. Hawan. Ayan ni Verna. Kayat ko akasarita. Aday diyo unay ganti. Maturog pay laeng. Nabartek ngamin na simangpet idirabi. Kat, itultulok mo latan akas na ti arami di asawam. Bagbagaam Bimababayan. Gamday takit din agin inom iti nasangar ti paglaingan na. Binagbagak mo, tanti. Ngam saan lata adungag. Sipod balasang, kastan, ti aramid na. Mas daawak mo't katikan ka. Tasigod mo't nga amaw. Amo makas jay ti kababalin jay ka anakak. Nga, inasawam lata. Ne, Orlan. Ita mampay akas lawan gaganay gayam. Adda ka di parikot? Awan matkit di, Lester. Basit lang nga parikot daytoy. May papan ka di iti asawam? Ay, kasta nga rod. Tsaka mo, no kasano ang mapagbaliw ko. Kasaritam lang iti nasaya at agbaliw tumat lang dayjay. Kasta talaga ti raramidak pare. Kanayon ko ang magbagaan. Ket sapay la ko ma, tay pangag naktumat lang. Nasaya at mata nasangpatan ka dito'y balay, Verna. Nakaluto ka din, mabisinak. Wan, nagluto akon. Iti kasta, makapangan tayo amasapa. Nasaya at mat no kasta. Alangarod, agi na naaklaang bit. Kalpasan na, mangantayon ton. Ay, wan gayam. Apaman amalpas tayo amang rabi Adabiit papanak ha? Anya? Rumor ka manan? Saan ka na rumor? Imbis nga agi na nakamasapa. Gaputad dabay trabaho minton bigat. Ita, rumor ka manan. Di ka ka din agong unget. Mabiitak lang iti papanak. Gaputa masapa pa iti trabaho inton bigat. Daddy, apay arimar pa lang ni Mami.
Nasipngotan Sa dino ngay manan ti papanan na. Jak amo anak. Amo matenday dyan nga inam. Amangan ka din no inawis manin dagiti gagayim na. Ay, anya matan ni mami. Amangan, numapan manan aginom. Ala anak, tangay nalpas tayo matan anang malam. Sumrag ka niti silid mo, tapno makainanakan. Amo ka na bannog ka nagmalam ijay pagadalan nyo. Ala nga rod, daddy. Panawan ka pa'y. Inakon iti salad ko. Sige anak. Ay. Noapay mo't ngami nakastya iti ugali ni Verna. Iti amok idi katagbalbaliw. Ngam saan matlata. Nakaumay kayo matatang. Ay, wain anak. Nang partiak ngamin iti native amanawk. Iso nga umay kayo man padigwan. Uy, naimas day ta atatang. Iso na laeng, tanangan kamin, ang malaklat ta day ta. Si daan mi into nagsapa. Ay, katuan Ipapulot mong tulaeng ngayon. Awan tatang, magustuhan lakit diti apo ko yu day to eh. Nay, apay akaslawan mat ni Verna. Wano, ada iti silidyaw. Awan tatang, kalpasan anang malam kami. Rimwar, ada kanubit papanan na. Kasta. Sa dino nga tinapanan na. Ay, amangan no nabartek tumananday jay no sumangpad. Ay, makabannog mo tiyag malam medyo opisina. Ne, kaslamat ada tao di taunag. Ada ni Auntie Susan. Anya, nawata mo't lang ti bagakon ka. Madamang agsarsarita da kini Verna. Day, ada ka mo't gaya mon Orlan. Ah, Nasaya at magtandakan. Madama, ser-ser muna, to'y nalain nga asawam. ala, Anti, agawid kayon. Marengrengak kada kayo. bayan yun Auntie. Saklangan ti makisarita iti asawak. Damag ko kat. Apim manaw ka naman idi kalman. Apay, sa dino man ang tinapadam si Caverna. Ha? Kuanti. Makita, saan ka makasungbat? Abuklatan, no sa dino tinapanam. Napan ka man ang naginuman niya. Ala, Auntie. Ay. Husto daytan. Mga numahay blood kayo. Bayan nyo. Ay. Saklatan ti makisarita kini Verna. Nasayaat mo tapimanawan ni Auntie. Makapasuron. Sermon na sermon. Kaya't lang ni Auntie ngagbalbaliw kan. At dan anak ta. Iso arumbang ko mga iso ti pamaysam nga asikaswen. No kasta sumangpet ka naggapoy ti trabahom. Dakalan ti anak ta. Kabaulan nan nga asikaswan ti bagina. Diyak amukan ka. Ti amok idi ka tagbalbaliw ka. Ngam idi makatawanan ti anak ta. Sinobliam manen ti panaginom mo iti nasanger. Insardeng mo lang, idi nagsikog ka. Kat, kasta talaga San abale, ta sa anak mo't apulos at timim-tim-tim iti arak, sipod insikog ko ti anak ta? Wen yung panunutem ko mamet. High schoolen ti anak ta. Kayat mo kadi makitkita na ti kastangar aramidam. Agbain ka kumamot iti anak ta. Pare Orlan, talaga baliktad itan tilubungan niya. Napay mo't anak ko namday ta. Kasano, imbes asika ti agin inom iti arak. Saan mat? Tatimot ten asawam ti mamartag. Wen nga rod pare. Aginumak met. Ngam sagpaminsan lang. Kan may isa, no kasta nga ginumak, saan ko alablabsen? Unot nga main, bilibak nga rod kan ka. Mura siya ka. Aginumak mat sagpaminsan. Ang kasmatlakan ka. Sa anak nga aginom iti nalabas. Wen mat nga min. Ala, nagtrabaho takit din. Madamdamatan ton nga agistorya. Itaman pa'y asaan ka arimwar, Verna. Wan, awan nga min nangawis kanyak. Isa saan na karimwar. Ay, wan gayam. Anya ti kayat mo asidaan, tagluto akon. Amumat siguro ti pag-aayat ti anak mo asidaen. Isulangan ti lutuam. Wan, amok. Ala nga rod, ta iso ti lutuak.
Agsasango tayo man amang rabi ita. Una, sigurado, maragsakan ti anak ta. Gapo ta italamanen ang makapaglalanglang tayo amangan. O sige nga Rod, tagluto akon. Apag isunto, inton sumangpot ti anak ta. Nagimas matanda ito linuto, mami. Sigurado, maimas ko ti mangan ita. Gaputag sa sangot tayo. Wan anak, ken saan laday ta? Paborito ta pa iti insagana ni mamim amasida. Pudno day ta anak. Ammo, kailiw mo ti panaglalanglang tayo amangan. Wan mo't, mami. Nabayag mo't ngamin asaan tayo ang nagsasango akastoy. Alang araw din, mangantayon. Agbaawan dagiti makan. O sige, takarga akon ti pinggan mo, anak ko. Kasta, saan arimuar ni Verna hindi kalman, Orlan? Saan, tatang? Sigun kan kwa na. Awan ka nung nangawis kan kwa na, agagayim na. Nasaya at matno kasta. Bagbagam kit day, iti kasta, agbaliw matain. Awan, tatang, kanayon ko abagbagaan. Rumbang lang Balasangan ti anak yaw. Madimat numakit kita na tikas di akababalin ti inana. Awan, tatang. Day tamat ti kanayon ko nga ibaga kini Verna. Nukasta, makalawasan asan ang naging inom ni Verna? Wan pare, kat sapay la ko matag tultuloy ti kasjay. Sapay maragragsakan ti anak mi, gapo ta masansanan nga aglalanglang kami amangan, nang runa iti malem. Ay kat sapay kuma tamang rugin nga agbaliw ni Verna. Day tamat ti karkararag ko pare. Iti kasta, may pamaysa na ti trabaho na, ken maasikaso na ti anak mi. Gusto ka pare, kantap no makabukal kayo pa iti adding ni Mika. Ha? Sika talaga pare. Day, bilagraw. Itaman pa'y alimbabasak dito ibalay yung adda ka, Verna. Wan auntie, kinapudno na. Nabayag mo tan sa anak asimurot ka dagiti barkadak. Ay, nasaya at mo't ano kasta. Auntie Susan, agkapi tayo pa'y. Oh, ato iti kape yo. Ken ramanan nyo man dahito yung luto ni Verna, abananak yo. Ha? Ni Verna, tinagluto iti daytoy. Wan auntie, sapay ko mata magustuhan nyo. Ala, auntie, agmerienda tayo pa'y. Naimas dahita bananak yo. Verna, bakit? Nakaturog ka din. Saan pa'y? Apay ka di? Verna, Oh, inarakop nakmutan. uwi na. Takailiw ka nga rakupan. Napay, hindi mo kayat? Ha? Kwa? Kaya't kumot kailiw kumot na ti arakop mo. Ay, maglagayam. Agyaman na ka. Gaputa mo ka nagbalbaliw kan. Kahit sapay la kuma, tagtultuloy hinday ta. Itigas ta, naragsak mo ti pamilyata. One online. Ikari ka agbaliw akon. Kat agyaman na ka. Gaputa uray ado tinagkurangak. Saan kalataan na uma anang bagbaga kanya. Ha? Agpaiso, daddy? Mapantayo agpasyar ita? Wen anak, Sabado ita. Awan sarak mi kini mamim iti trabaho mi. Kan awan matsarak mo iti pagadalan. Iso ngayon tayo mga nitirwar. Sige, daddy. Kayat ko dayta. Gaputa italamanin ang makapagkukuyog tayong agpasyar. Alang araw din anak, ingka nagpalas. Iti kasta, saan tayo amala daw? Apaman ang makapangan tayo ti restaurant, intayo pa ag-shopping. Ala nga ro, daddy. Ina ko nagpalas. O sige anak, urain da ka kini mamim. Ita, naragsakan ti pamilyami. Gapo ta namin pinsanen, anaikat ni bakit ko, ti bisyo na. Nalaos ita ti ragsak ko. Gapo ta natong palmutlaeng ti kanayon ko nga ikarkararag. Asapay la kuma, tadumteng to ti aldaw, ngagbalbaliw ti asawak. Tuy pagayam mo, Orlan. Agyaman pagayam Orlan, iti daytoy apakasaritaam. Maragsakanak, para kada kayo asa nga pamilya. Kaya't sapay kuma, tagtultuloy dayta akinaragsakyo.
Kaya't dagitimat adaanan ni ti asawa, agbalin kayo kuma a responsable. Liklikan ti agbisyo. Taday tatimay sa amang dadael, itiragsak ti pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Orlan, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alona, Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinasilosak, isu ita ti makagapu nga agproblema ak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay amang mas kamanain, anakatanaw iti adayaw, Alona. Anyat orasan tatang. Ngam awan pa iti asawa. Amang ano naguber tayo manin na, wano saan, awan pa'y karelyebo na, kasgwardya. Kanayon lata na kasta. Adan samot ang babae na. Day ta nga minadagos ti pampanunutem, babae adagos. Kat anya ko mga rudngay. Amok. Iras-rason na lang dayta overtime adayta. Ay, saan ka unay iti asawa manak ko, tanasingpet ni Primo. Kabailan na ngamin nga irikos ti utak yu, tatang. Ngam na siyak. Saan? Ala, ingkakit maturugain. Nasaysayat pa'y data nga aramiday. Saan ang mabalin, tatang? Urayak ti asawa. Apay analadaw ka manen anagawid, ha? Anya ka kadi. Naladaw lang asimrak ni Pari Maki. Tadda emergency na. Isu nga inuray ko. Nagadukat arason mon? Amok! Ada babaim! Babae nga ibagbagamat. Ala, umay ka. Sumrak ta iti kwarto. Ni. Umay ka. Di nakiguyod Ala, agsukat ka. Usuban ti uniform mo. Agraman underwear mo. Takitaak. Darasram! Unay kan. Kas kalagbagtit mat. Surutam ti bagbagak no agpayso nga awan babaim. Wino, kagap-gapom iti ayan na. Awan amok iti bagbagam. Agtrab-trabaho ti tao iti nasayaat. Ngam pagat atapan nakit din. Nanang, bagbagaan nyo man di anak nyo. Tapay, Alona. Amok, at na pagluklukwan na babae. Nalaing lang agilimad. Iso adyak makaala iti ebidensya. Aday ta ka manan. Pagat-ata pamanan ti asawam. Isakit yo. Taanak yo kat ngarod, nanang. Atap mula ang dayta, Alona. Awan dakas nga aramidan dyan ako. Namin anok matan a kinasaw. Amok dyan ako, Alona. Saan nga gulbud kanyak dayjay? Basta, saan ka sumardang, aging gaadyak mapanagnakan kada kayo, nga adda babae na. Ay na, Alona. Parparigatam laang tibagim iti kastangar aramida. Anya nga tati aramidag. Tapno maamwak nga adda babae nila kay ko.
Wenno awan. Ay kat surutam iti amin apapanan na. Wen anya? Apay, mariknam ka di kat adda babae na. Kasano? Kanayon mat ngamin ti panag-overtime na. Wenno saan? Mala daw nga agawid. Dayta ti kasayatan nga aramidam. Surutam iti anyaman apapanan na. Alaman nga rod. Takasta ti aramida. Dituyak nga agpwesto. Nalawag ang makitak dito'y building abang bantayan ti asawak. Makitak no asino dagiti makasarita na. Mapanuknukakla ang nga da babae na. Iparupak kan ni nanang. Saan kit di na mamati? Nga da aramid ti anak na. Makita na ita. Sa dino tinagapwa, malona. Nagmalmalam ngawan ka dito'y balay. Didak disturbuan tatang. Makita yumat. Agdardarasak nga agluto. Tadandanin sumangpat ti asawak. Sa dino nga ron tinagapwam. Pagat atapam ti asawam. Ngamsikan sa ti adaramid na. Anya, matanti kasta sa asawan nyo, tatang. Sinurot ko ti asawak. Binantayak iti trabaho na. Kahit ada nakita mababae na. Awan? Dayta. Sumardeng kamot ngatan ngagat atap iti asawam. Amangan nun na iran na laang asaan daan nagkita ita nga aldaw, tatang. Nayin ti kasta panunot mo. Talagang araw dadi ka sumardeng. Jack sumardang, aging gang awan mapaneknekak. Ola, mangan kan. Da kayo pa ni tatangay. Imo na kami tayon. Tanagbayag kamot ngamin. Sige nga, Rod. Mga anakon, tamabisinak una yan. Mabitlaang. Ayan ti cellphone mo. At dito'y bulsak, ah. Apay asaan mo ay ang maibati. Erwar mo takitaag. Unay kalakid din ay, ha. Antay ta. O sige. Umuna ako ni ti kwarto ta. Sumaruno kanton. Sekan ti mangisimpa iti nanganam. Mayatan ti turok ti asawak. Awan mat mabasak iti cellphone na. Siguro, indilit na aminan a conversation da iti babae na. Anya nga taaya ti aramidak. Talaga analaing nga agilimod to'y asawak. Wen, amukon ti aramidak. Wen, kasjay latan ti aramidak. Nakarubuat akon, bakad. Ngamsaan mo matangan nga isubli ti cellphone ko nga inalam idirabi eh. Daytoy ti alaam a cellphone. Cellphone mo mat daytoy. Wen, agsinno kat tapay laang iti cellphone. Til aramidam mat. Kasanon no ag-text ti agency iti cellphone ko. Di i-text ko kan ka. Kastamat ti aramidam. No adda ag-text di ta cellphone ko, i-text mo mat dito'y cellphone nga igam ko. Ay, awan la ti di ka pakataktakan nga aramidam mat. Itad mo kit din ti cellphone ko, tama pa nakon. Siguro, adda ilamlamang mo kanyak, iso asaan mo akayat. Siyak tupay, kat kayat ko nga ipaigam ta cellphone ko kan ka, tawan mat ilamlamang ko. Ay na, unayin ti kastoy. Makaumakamat. Panawan ka man langan.
Maladaw akon, no matidugpay dahito asaritaan ta. Kumusta nga iti panang surut mo iti asawam, Alona? Adda ka din nakitam? Awan nga, Rod. Jakon kaya tasurutan manen. Mataktak mo't ti oras ko. Awan matrabaho ki balay. Nusursuro taklatan nila kay ko. Di saan mo nga rudan ang maamuan, no? Adda madingar aramidan na. Adda na panunot ko idirabi nga aramidan. Tapno maamuak, no adda kalukwan nga aramidan na. Anya ngay? Nagsinukat kami iti cellphone. Anya? Kayat naman. Awan na aramidan na ah. Saan na makalusot ita? Maamuak, no asino dagiti agte-text kan kuana. Kasla imposible mat dayto eh. Anya ti imposible ako na maluna. Maluman. Ngam awan mo't mauray ko nga ag-text iti cellphone ni Primo. Anya? Inalam ti cellphone na. Nagsinukat kami, tatang. Iti kasta, maamwak no asino mo't dagiti agte-text kan kuana. Ay aglablabas ka na, Alona. Agyaman ka tanasing pati asawam. Sana matagtagaray. Nasingpat. Amoyo, tatang, dagiti saan amatagtagari, iso ti adda ilimlimad da. Nangalamot iti dayta ngay bagbaga maluna. Kat si ka nga raw analaing asumaaw, awan ilimlimad mau, kasjay. Talaga nga awan ilimlimad ko, tatang. Una, gapo ta sa riwak ka. Manon nga aldam nga igam ko to'y cellphone nila kay ko. Ngam awan mo't babae nga ag-text, wano ag-chat. Wano? Adda sa bali a cellphone na nga ilimlimang na iti locker na, ije pagtrabahuan na. Anya nga tate aramida kaya? Ay, wen? Adda manen na panunot ko nga aramidan. Kasjay laengan ti aramida. Simra kamutan dito yung kwarto. Agsuksukata kon, tas umra ka kon. Adto iti cellphone mo. Itad mo matan kanyak ti cellphone ko. Napnak kamat nga taitan. Amumon, nga awan babaik. Sa anak pa'y akontento, Primo. Anya ti amok, no adda ilemlemeng mo asabali a cellphone mo. Ay, jak ammo. No anya a klase ti panagpampanunot mo. Awan lang arudan na duktalam, ipilit mo pa'y laeng. Adda sa bali ang napanunot ko. Tap na agtal na ti panunot ko. Anya mananday ta. Daytoy underwear ko ti isuot mo. Anya? Ay, jak kayat. Di nakman pagbalinan a paspasurot latan. Alona? Anya? Saan mo akayat? Lalaki ak. Ngam ipasuot mo kanyak ti underwear mo. Natiklo ka matlangan. Adda babaim. Gapo ta saan mo akayat nga isuot ti underwear ko. Apay anak kaidang kamutlat taditan. Talaga akay kayat mo ti aglangan iti trabahom? Ngam ti mangisuot iti underwear ko? Talaga amang ipanaknak nga adda babaim. Saan aday ta saan ko apanang isuot iti underwear mo? Timang ipanaknak nga da babae ka. Tapnumapnak kan, kan mamati ka nga awan babae ka. Agid da aklatan nga agmalmalam. Saan nga agtrab-trabahon. Diyak maten rumrumwar dito'y balay. Babaan iti day tang aramidak. Mapanaknak ang awan babae ka. Makauma ka maten alona. Anya?
Kasano tangay, no di ka matagtrabahon. Makaamukan. Imik katakon iti trabaho ka. Maumaak iti aramid mo, Alona. Ala, si kangarun ti rumwar ang mapanagtrabaho. Tandituyak laangan balay. Total, adamot ni tatang amang bantay kanyak. Siyak, ti pagtrabahom? No di mo kayat ti agtrabaho. Oh, di uray mabisinantan. Anya? Nanang, da kayo man ti makisarita ka ni Primo. Tapay, mait. Di naman kaya ti agtrabaho. Anya? Iti anya kumamataga po adinan kayat ti agtrabaho? Kuang amin, nanang. Siguro akaga po iti kinaman ng imon mau. Jack matam mo. Aga po iti naramid ko kat dinan kayat ti agtrabaho. Ay, makaamo ka iti day taparikot mo, Alona. Di nakiramraman. Si kalagan ti agtrabaho, tamaganab mau, iti kinaman ng imon mau. Pangaasiyo ka di nanang. Tulungan da ka makisaw ka ni Primo. Apay-pay lang agpatulong ka kanya. Awa mo lang papatsam nga ibagbagak. Oh, si Kamat, ano na? Anya ti masapol mo? Nadamag kong agbirbiro ka iti para labatam. Siyak kuman ti alaam. Mabiit man laang. Nalabsan ka idikalman a makisaksag ka. Ita, makilabada ka? Apay, anya tinapasamak iti asawam. Na ikat iti trabaho na? Saan? Nancy? Anya nga ron? Apay ang makitang tangdan ka matan. Dinan kaya ti agtrabaho. Taapay ngay. Basol ko ngamin. Kanayo nak nga agimon. Ita, dinan kaya ti rumwar iti balay. Anya? Iso apang nga asim matan Nancy. Siya kun ti alaam para labam. Ayan tinsang pat mo amasida. Tasya kung ti agluto. Tuyo, kan kamatis ti ginatang ko. Aggagat kamot Tapno saan lang akas tatigat gatangam amasida. Idi siyak ti agtrab-trabaho. Arig na di kapag sidaan iti tuyo. Agsublikan iti trabaho, lakay. Marigrigatan ako na makitang tangdan. Dakdakkel mo't lang ti sweldom, no sikat agtrabaho. Pinadas ko tinagsubli iti agency. Ngam awanan bakante. Nakaaladan iti kaswat ko. Narigat ti agbirok iti trabaho. Isunga anusam ti agtrabaho. Tasikamot laang ti makagapo. No apay an awananak iti trabaho. Anya ita, maamiris mo dagiti kamalem. Uwan tatang. Agbabawi akman, ngam awanan maaramidak. Nagrigat gayam ti agsapol iti kwarta. Saan na balay? Masan tumot la siguro kan ka ti asawam. Ket tulungan na kang agsapol iti kwarta. Nasakit pa'y latinakam na siguro ita. Gapo iti inararamid mo. Kaya't nala siguro makaamiris ka. Numaadaan tumanen iti trabaho ti asawak. Jaktun agim imon, tatang. Rumbang laeng. Subramit ngamin ti aramidam. Aging ga ita, awan pa'y trabaho ti asawak, Mr. Lonely. Ket pagbababawyak ti inararamid ko. Saan ako mga grigrigat ita, no saan ko asinubsubraan ti inararamid ko idi. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman pagayam Alona iti daytoy apakasarita ala agsingsingpet ka.
ken ipakita iti asawam ang nagbalbaliw kan. Agkid daw ka iti sorry, ket ibagam nga ikagumaan na ti agsapol iti trabaho na. Ket agkari kamet, adi mon ulitin, dagiti inararamid mo idi. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan nga Alona, Manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marcos, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan iditing kasarko a babae, ngem adda kinadenak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Marcos, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ato yung tikanan nyo, Sir Marcos. Inyag kundi ti sila nyo. Tapno saanan amasapol arumwar kayo pay. Mangan kayon. Tapno daras ti panagimbagyo. Agyamanak, Janet. Naimbag ka pa'y. Taasi kasunak. Ngam ni Sarah. Awan pa'y lang aging gaita. Talaga ang nagsayat ka kanyak, Janet. Ar-aramidak laang ti trabaho, sir. Mas daawak man ka ni Ma'am Sandra. Uray masakit kayo. Kanayon lata arumwar amapan agsugal. Huwan nga rod. Kaslawan patag ko kankwana. Naimaglakit din. Tada ka ang mga asikaso kanya. Rumor ka din, Marcos? Wen, pasyar kita nga aldaw dagiti negosyok. Nabayag ajak na pasyar, gapo iti panagsakit ko. Kasta ka di? Marcos, sakbaya rumor ka. Ikan na kumapa iti kwartam. Mas hapul ang makabawi ak ita. Gapo iti panakaabak ko, idi rabi. Kasta kadilatan ti amom nga ramidan, Sandra. Pangasim kumamit. Isardeng mo ti panagsugsugal mo. Gapo tawan na sayat nga itden naken ka. Tulungan nakit di ang mga sikaso kadagiti negosyok. Sana bali? Swelduan ka. Anya, ang diyaka mo ti aramidak no ko na matulungan ka. Kan, timat ko na mapanagsugsugal ko. Di ka madalagan, ta sumardeng aktulat ta. Alakit din, ikan na kun iti kwarta, sakbay arumwar ka, Marcos, honey. Ato, Uncle Marcos. Inyagan kayo iti prutas. Kat, kumusta kayo matay? Damag ko nagsakit kayo kanaw. Pasensya kayo na. Gaputa sa anak-anak ka umay adagos anang sarong karkada kayo. Awanan yaman na Mario ka anakan. Uy, nagsakitag. Ngam na imbagan akon. Naimbag nga ro tada ni Janet akatulungan mi ang mga sasikaso kanyak. Ha? Apay, di na kayo kadyas asikasun ni Auntie Sandra? Saan? Gapot tama kumiko mga agsugsugal. Anya? Juan Mario, isuan ni Janet ti adada nga sikaso kanyak.
baya ti panagsakit ko. Oh, pare Marcos. Nakitam ka din, dagiti inventory dito'y grocery. Wen, pare Lando, katagyaman ako nay, taurewanak iti manungal daw. Inasikaso yung lata na imbag to'y negosyo. Gapu, takas tati rumbeng. Napigsa to'y grocerya. Kanayon nga adu ti tao nga aggatag. Malaksin kami na napintas ti serbisyo tayo dito'y. Nasisingpet pahay dagiti mga asikaso kadagiti umumay a customer. Agyaman ako nay, pare. Ay, napigsangag pa iso ti negosyo. Ngam dakal mati parikot ko. Amok salatan, no anya ti dakdakamatam. Ngam, apay ngamin ngan ano samlatan akadenden na ni Sandra. Di mo pala isina. Jak kabalan nga ramidan ti bagbagam. Anya? Mangnamnawa mga klata, ngagbalbaliw pa ni Sandra, pare Lando. Adto yan ti kapiyo, Sir Marcos. Inyagan kayo pa iti tinapay ang napalamanan iti butter. Inyag kundi ti salas. Nakitak ngamin ang napas ti panagbasbasa yo. Agyaman nak Janet. Talaga kabisado mo ti kayat ko at timpla ti kape. Agyaman akmat na nagustuhan nyo, sir. Awan gayam. Nakitam ka din ni Sandra. Awan mo ti Jesseled may te nakariingag. Nakitak itay arimwar, sir. Apay, saan ka di manan ang nagpakada-kada kayo? Sakbay arimwar? Saan, Janet? Nga mamuklatan no sa dino tinapanan na. Nasaya ta simbangpet kan Sandra. Mabalin ka ding agsarita ta. Anya ka dit ibagam, Marcos. Pangaasim ta ibagamon. Nabanugak. Nasakit ti ulok. Kan kayat kunti agina na. Naabak ka manin iti sugal. Isuakas ta ti jarmo. Wan! Amumat lagayam. Ngam saludsudam pailaang. Naabakak iso na pudot ti ulok. Masurunak unay kadagiti kakadwak ng sugsugal. Kayat ko ti makabawi iti dakkel nga abak ko. Pangaasim ko ma. Isardeng mo ti agsugal. Ikanak iti kwarta iton bigat tapno makabawi ak. Kayat ko ti makasubot. Imayak, gaputa kayat ka akasarita may papan, iti madamdamag ko, nga aramidan ti kadendennam, Manong. Ading ko. Manong, nagrigrigatam dagiti kwarta nga insugsugal dayjay a Sandra. Pasensya ka no ibagakan ka daytoy. Anya day ta, ading ko. Ibagamlat ta. Dumdumagak. Manong, saan mo abasta pinidot lang dagiti sanikwa nga daken ka ita? Kalpasan na? Isugal na lang? Dayta nga rod ti parikot ko. Sana dumungag ni Sandra iti pamagbaga. Aramidan na lata ti kayat na. Sana ko man a makibiyang iti personal abiyag mo. Ngamjak la kayat aluklokon na kalatan dayjay a Sandra. Anya nga tano isinam laangan. Sana bale, taawan mo't anak kiyo. Kan maysa, saan kayo mo't anak kalaysa? Kinapudno na. Kastamot ti pampanunutek, Maria ading ko. Makauma meten, tinagalas nga aramid na. Bayam, panunutek ana imbag, dayta nga imbagam. Sir Marcos, mangan kayon. Nagluto ak iti paborito yo amasida. Talaga nagaget ka na singpet ka, Janet.
Ar-aramidak laang magtitrabaho dito balayo, kas babaunan. Awan gayam. Simangpat ka din ni Sandra. Saan pa'y mat, sir? Talagan sa ngawan pa nagbalbaliunan. Isabay-bay ang talatan, sumangpit tulat tayo inton kay kayat na. Naimas tin luto mamakan. Umay ka, Janet. Agsango tamang rabi. Datalangan ti aglanglang amangan. Nakaring kagaya man, Sandra. Apay, rumwar ka kadimanan itang agsapa. Nakarubwat ka met. Ikan na kon iti 50,000. Barang masubot ko itang aldaw ti adon nga abak ko. Sige. Ikang ka iti kastagatad. Ken uray mang tedak pay iti kanayunan a 50,000. Ngamsaan ka nga agaw-awid dito'y balay. Gaputay tamot lang. Agsinatan, Sandra. Anya! Wen, husto tinangeg mo. Agsinatan, gaputan na uma akon, itinagalas nga ugalim. Anya ti kunam, pare? Pinapanaw mo ni Sandra, je balay mo? Wen, parilando. Nauma akon itinagalas nga ugali na. Nasaysayatin ti kasjay ngay naramid ko. Ngam inot nga ibusen na tinagrigrigatak a kwarta. Gusto ka, pare. Ay, sayang. Saan nga impatag ni Sandra ti relasyon nyo? Bagi nalatan ti pinampanunot na. Napatpatagpay kan kuanan ti bisyo na. Awan sa namnamanan nga agbaliw, iso na uma akon. Nasaysaya atin tigas niya nga inaramid mo. Ang mga no ibusin nanto amin asanay kwam, no di ka pa'y lagbalaw. Nagpipintas dagiti sabong dito hardin, sir. Kanayon ana lang to, gaputada ti hardinero akadwak ang mga asikaso kadakwada. Agyaman ako na ikan ka, Janet. Di nakpinanawan. Nga urek may sakon asir-sirbiam dito balay ko. Awan gapo na, tapno panawan kayo, sir. Malaksid no saan da kun akasapulan amang sirbi kada kayo. Saan to ang mapasamak dahita? Gaputan na patig ka unay kanya. Kat kasapulan ka itibiyag ko. Anya ti kayat yo asawan, sir. Ibagakon kan katipod no, amarikliknak. Anya ti kayat yo asawan, Sir Marcos. Nabayagan nga gayataken ka. Ay ayatan ka, Janet. Anya? Agayat kayo itikas kanyak akatulong laeng, sir? Tinapateg ket nasaya ka tao. Wen, ay ayatan ka, Janet. Nagsaya atin, ni manang Janet ti kasaryo angkal. Nasingpat na di babae. Simple, kaya nasaya ti ugali na. Jak may landaw ang ti kinaragsak ko itabarok. Nasarakak matlayang ang ti babae at talaga apara kanyak. Husto kayo angkal. Ni manang Janet, ti para kada kayo. Asaan kat, ani Auntie Sandra? Kablaawan ka, Manong Marcos. Nasara ka matlaangan ti babae aparakan ka. Agyaman ako na yading ko. Ket agyaman ak iti Diyos,
Gapu ta impaay na ni Janet, akatakunay na ko itibiyag. Ay, no kumaidipay ang nagsabat ti dalan yo. Di saan kumaan na sayang dagiti kwartam nga insugsugal ni Sandra. Anya ka di pailaang timasapul mo, Sandra. Apay ang nagpakita ka pailaang kanyak. Marcos, awan sa bali ang panggap ko. Sa anak nga umay mangriribok. Kinapudno na. Kaya't ko lang ti umay agkid daw iti pamakawan. Gapo iti nagalas nga ugalik. Pakawanan na kuma, Marcos. Di ka danag. Nabayagan na napakawan ka. Kaya't nakalipat akmatan. Agyaman ak no kasta, Marcos. Kahit kablaawan kamat iti umandanin apa nagkasaryo ka ni Janet. Naragsakak para kada kayo. Agyaman ak, Sandra. Kaya't sapay la kumatagbalbaliw kamatan. Wen, Marcos. Agbalbaliw akon. Umadayo ak ditoy. Kat biro kag tigasat ko iti sabali a lugar. Nagkasar kami nga rod kini Janet, Mr. Lonely. Katagyaman ako na iti Diyos. Gapo ta saan ka nagbidot anang ikasar ken kuana. Gapo ta nasayat nga asawa ken ina. Dagiti dua ang nagbalin nga anak mi. Ita, naragsak kami. To'y pagayam mo, Marcos. Marcos, pagayam ko, agyaman na iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nasaya at met, tanasapa ka anaka amiris. Kat di mon inuray, anaibos ti kinabaknang mo, sakbay nga insinam ni Sandra. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti kinaragsakyo kini Janet, anagbalin nga asawam. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Marcos, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Liam, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita ken ayat, ajak tupulos malipatan. Tabarang makaitad iti sang kabasit nga adal, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Liam, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At danadamag ko may papankin ni Jenay. Kat kayat ko akasaritam ko ma. Kat pankam, nupod no tinadamag ko may papankin ko na. Oh, anyamot dahi tanadamag mo. Nadamag ko nga da kano sa bali akaayan-ayat na pare. Anya? Ay na pare, masigurado kasaan apod no dahi tanadamag mo. Ay ayatang nak ni Jenna. Kasaritam lata kat palutputem nupod no. Sige, bayam. Kasaritak to, maipapaniti dahi tanga imbagam. Ket agyaman nak ta imbagam kanyak. Awanan yaman na Liam. Ket kidaw ako ma. Di mo latan ibagbaga, asyak tinang ibagakan ka iti daytoy abanag. Liam, iho, anya ka di ti pampanunutan. Ada ka di parikot mo. Nakaadayo ngamin ti turong ti imatang mo. Mama, mariribukan ak lang amin. Pampanunutak tinaigbaga kanyak ni Gabriel. Nga anda kanu sa bali akayan ayat ni Jenna.
Iho, nalakalaang ti solusyon day ta aparikot mo. Tinasayaat, ingka kasarita ni Jenna tapno malawlawagan ka. Narigat met no pagat atapamlatan ti kaayan-ayat mo. Kinapudno na. Mabutengak ang makisarita kan kuana, mama. Kasanon, nupudno tinaidanon kanyak. Jak lakid di maklon, mama. Di ka nga minagpanunot iti negatibo. Agtalag ka iti kaayan-ayat mo, Liam. Nasaya ata si ka na mismo tiin may diti balay mi, Liam. Ada kayat ko ngay bagakan ka. Wen, Jenna, love. Gaputa kayat ka na makita kan makasarita. Kailiw kan. Liam, denggam to ibagak itakan ka. Sige, love. Dumdum ngagak iti kayat mong ibagakan yak. Pasensya kan. Ngam kayat ko nga agwin na swastan. Anya? No kasta. Pudno tinaidanon kanyak. Awanin bibiyang ko na anyaman tinaidanon kan ka. Basta lipatin akon. Gaputa saan kan nga ayayatan. Ni Daniel itan ti ayayatak. Kat pangasim ko ma. Tadi kan mangriribok pay. Di ka kumaunay agladingit, Liam iho. Ikarigatam ti makalipat. Lipate mo ni Jenna, gaputasan na maikariday di a babae, itinapudno a panagayat mo. Husto ni papam, iho. Makasarak kan tumot lang iti babae anasay-sayaat, ngem iti dayjay a Jenna. Iso alipat mo dayjay a tao. Nagsakit lang amin, mama. Papa. Jak amunuan niya ti aramidag, tapno makalipatak. Kasla jak maklon da ito yan napasamak, iti ayan ayat mi kene Jenna. Mawatan mitirik nami ho. Ngam di ka kumagpaidagal iti dayta napasamag. Makasarak kan tumot lang iti babae, at talaga aparakan ka. Oh, agliday ka manan. Apay, Liam. Di nakadi kaya? Napintasak matitipanag ko na ka. Syaklaan ti ayatam. Tapno saan kan amasakitan. Anya? Siga talaga, Karen. Pagkat katawaan nakmanan. Pasensya ka na. Nupay pinasakitan nak ni Jenna. Dintulat agbaliw ti panagayat ko kankwana. Inkari ko ni ti bagi ka. Asa anak ton nga agayat pa iti sa bali. Kan maysa. Kabsat laang ti pangibilbilangak kan ka. Ay na, kun kunaklaang dayjay, Liam. Kayat ko lang nga ubisam ka. Gaputa kas taunay manan aliday mo. Umay kakit din. Intag merienda. Ilibre ka man. Agyaman na Karen Naimbag lakit din. Taadda kayo agagayam ko amang patpatib kar itiriknak. Anya ka di manin ti gagaram di ti balay, Liam. Dimot ko nak ngaglinipatan. Awanin ti rumba nga pagsaritaan ta. Saan ka kadi makaawat? Jenna, awan ka din namnama may sublipay ti ayan-ayat ta. Ay-ayatan ka unay. Jak ka baalan alipatan ka. Sorry. Ngam pangasim ko matadi na kung riribukan pa'y. Ibagak manan kan ka. Ni Daniel itan ti ay-ayatak. Kat saanin ang mabaliwan pa'y dayta. Di ka kuman agpakpakita pa'y kanyak. Gaputa awanin apulos pasat mo diti pusok. Maawatam ka di, Liam? Jenna, nagsakit da ito ang nagbanagan ti ayan-ayat ta. Ngam ulitak manan ti imbagakan ka. Dinto agbaliw ti panagayat ko kan ka. Oh, anda ka matgayam dito faculty room, Liam. Itay ka pailangan sapsapulin. Kaya't ko ngamin ti agmay maysa. Amok ngamin na naka-lunch break da. Isong amok nga awan tao dito eh. O na yan, Sir Liam. Malmalday ka manin.
Kanayon lata nakasta ti jar mo. Apay, di ka pala nakalipat? Gusto ka, pare. Masaksakit anak pailaan. Gapu iti kas diyang inaramid ni Jenna kanyak. Jack maklo na napukaw ko ti babae nga ay ayatak iti napudno. Ay, no apay mat nga minakasday ti inaramid na kan ka, nakasingsingpat ka tao, ngam pinasaktan na kalaeng. Impagarup ko no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam naglakalaang ti panangikulasay na itinabayagan a relasyon mi. Ngam uray no kas iti inaramid na. Ipatpatag kan ay ayatak tulat ta. Kat mang namnama aklat ta, iti panagsubli na kanyak. Anyan pare. Lipatam kit din ni Jenna. Sana kasken ko na timang perdi iti biyag mo. Patsek. Makasarakan tumot lang iti babae at talaga aparakan ka. Tay babae amang subad iti napudno a panagayat mo. Agtugaw ka, Liam, iho. Napatagti kayat mi nga ibagakan ka. Anya ka di dayta, mama, papa. Liam, iho. Manunabulan sipod nakiwin naswaskan ka ni Jenna. Ang maging gaita, kastaunay paila nga panagliday mo. Winmat ngamin. Apay, di mo kayat ni Karen apadam a maestra. Napintas, kan nasingpot day chay, abalasang. Huwag ngagpaiso, iho. Kinapudno na. Kaya't mi kuma ni Karen na parakan ka. Amumi ngami na di na kan tupaldaangan. Pasensya kayon, mama, papa. Ngamawan mariknak nga ayat para kan kuana. Pagayam lang ti pangibilbilanga kan kuana. Nilat ta Jenna ti ipitpitik to'y puso. Ay, Kat dinto agbaliw dayta, iti kaano man. Ngem saan nga inikan ni Jenna dayta iti importansya. Isuali pa tumon dayja babae. Ag-move on kan, kat mangrugi ka manahan. Jack amuno ka sa nung aramidak dayta, mama, papa. Aginggang amin ita, kat mangnamnamaak nga agsublipay ni Jenna. Liam, aday pakitakan ka. Kat sigurado amaklaat ka apaman amakitam. Ha? Anya dayta, Karen? Adoy. Invitation card ti adda iti daytoy nga envelope. Invitation card da Jenna kan Daniel. No kasta. Pudno tinakunan ni Jenna nga agkasardan. Wan, iso alipata mo ni Jenna. Gaputa makiasawan. Nagsakit ka rin. Talaga gayam nga awanan lugar ko iti poso ni Jenna. Gaputa makikalay samot gayaman. Liam, iho, umay kan. Mangal daw tayon. Agur-urayan ni papam, ijay kusina. Umuna kayo latan mama. Jack pa'y marik na tibisin ko. Anggam idi pa'y larabi adi ka nangan. Amangad no agsakit ka, gapu iti kastoy nga aramidam. Nagsakit, mama. Pangaasim, iho. Saan kumaaday taabanag ti mangidagal kan ka? Mabaybay ampayan ti bagim kan ti trabahom, gapu iti kasta ang mapaspasamak kan ka. Kas iti kanayon mi nga ibagakan ka, manglipat kan. Makikalaysan ti babae anang pasakit kan ka. Mama, ay atagpailaang nga aging gaita. Kat jak sa kabalan alipatan ti tao, nga impatag ko iti kastaunay. Hangam awanan mabalin mo, iho. Iso amang lipat kan. Di mo itulok a madadaal ti masakbayam, gapo iti dayjay a babae. Mama, Iho, nasaysayat siguro,
no agbakasyon ka pa'y lang ijay lugar da ikit mo amarta. Tapno makailiw-liwag ka. Wen, dayta ti kasayaatan nga aramidam. Nasayat met no agbakasyon ka, Liam. Tabarang makalipat kan. Kasta ti kayat damamakan papa, pare. Kahit husto ka. Nasaysayat no agbakasyon na pailang. Tapno malipatak ti amin. Mabalin ka ni adwa ta mapan? Ha? Kayat ko ngamin, nga adda ko makasarsaritak, kabayatan ti kaddak jay. Kayat mo ka di? Ay katuwa na. Kayat ko launay. Tapno makapasyarak met. Sige nga rod. Agidan ta nga agi-file itilib ta, Liam. Agyaman na ka pare. Talaga nasayaat ka gayam. Si Kamanen? Jenna. Kayat ka lang ang makita. Sakbay nga ikasarda ka. Nupay masaksakit anak. Kablawan ka lang ta. Kayat ko lang nga ibaga. Nga uray makiasawa kan. Si kalat tati adda dito'y pusok. Di kan tupulos malipatan, Jenna. Pangasim ko maliyam. Di na kun riribukan. Saan kan nga ay ayatan? Kat awatom ko man asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Nalawag ka di, Liam? Ngamjak maarami timang lipat kan ka, Jenna. Ay ayatan ka latay tinapudno. Awan maaramidak no kastati ko nam. Ngam tandaanam dayto yung ibagak. No di mo maawa tinapasamak iti relasyon ta. Awanin bibiyang ko. Nagbalinak laang anapod no iti bagik. Agkasar kamin ka ni Daniel. Pangaasim, tadi mo riribukan ti biyag mi, Liam. Nakarubwat ka matgaya man, iho. Talaga nakasagana kan nga agbakasyon. Uwan mama, urayin tayo labiitan ni Gabriel. Mabiitan day jay. Awan parikot. Naimbagmat tay manugot ti gayam mo asumurot kan ka iti panagbakasyon mo. Iti kasta, adalat ta makasarsaritam. Apay nga dapay laken ka tiladawan ni Jenna. Iho, adda masakitan ka. No iduldulin mo pa'y lang day taladawan. Itugot ko daytoy aladawan, mama. Jack kayat ang mapukaw kanyak daytoy. Gabuta isulang tinatda pa kalaglagi pa. Iti babae nga inayat ko itinapudno. Maawatak terik nam, iho. Ngam sapay lakuma, tadumteng tumatlang ti aldaw amalipatam tinasaem anagbanagan ti ayan ayat yo. Kat sapay lakuma, tamasarakam tumat ti babae at talaga aparakan ka. Aging gayta, saan nakpailang ang nakalipat, Mr. Lonely? Awan pailang ti kasukat ni Jenna dito'y pusok. Gaputan alpaskon nga ingkari, ajakton agayat pay iti sabali. Gaputan nila ang Jenna ti impateg, ken inayat ko iti napudno. Kastain, ketagyaman ak. Tuy pagayam mo, Liam. Liam pagayam ko, pudno anarigat ti manglipat. Nang